You can try. I can try the next one. Show them the, yeah. Oh shit. Došli smo po max struja i onda idemo da treniramo. We will now go to pick up Bruno and after that to calisthenic part. Is it far from here? No. Everything is near. Your muscles hurting? A little bit, yeah. What's up? Evo, brate. Dips. Never muscle ups. Muscle ups is new. Yeah, I don't even think that I will be able to do it. Pozdrav ljudi, evo nas u novom klipu, kao što vidite za nas pršti sneg, znači atmosfera je neverovatna, onako vuče na maks motivaciju. Ne nalazimo se u Srbiji, već smo u dalekoj Švedskoj, znači skroz gore tamo na severu. I naravno znate kakvi smo mi, kakav je naš stav, odlučili smo da iscepamo trening po ovom minusu, ali ovo neće biti klasičan trening zato što pored nas ćemo imati najjače ljude u mnogim disciplinama, jedni od najjačih ljudi na cijelom svetu, tako da mislim da je vreme da predstavimo ko će biti tu sa nama. Ajmo. Come here. Bruno, master of dips. Max Stru, master of muscle ups. Yeah, man. Barsajem, master of push-ups. You're ready. Znači, kao što vidite, ekipa je prejaka, znači ovo je jedan prejak kadar. Vjerujem da ćete svi uživati u tome. Mi jedva čekamo da snimimo ovo. Imali smo jučer takmičenje, tako da smo polumrtvi svi, ali pružit ćemo koliko možemo. I samo da objasnimo pre nego što krenemo da ovog puta radimo nešto skroz novo. Znate naše BIP testove, znate da smo ih radili na zgibu, propadnim skleku, da ne postoji BIP test za apsolutni zgib i s obzirom da je tu sa nama Max Stru, odlučili smo, pošto je on king of muscle ups, da sa njim napravimo BIP test na apsolutnom zgibu i nakon toga ćemo napraviti i tabelu u odnosu na koje ćete vi imati levele, da znate na kom ste nivou. Otprilike ćemo da se dogovorimo šta će biti za koje ponavljanje, tako da ćemo tu imati nešto što će vam biti pokazatelj koliko ste jaki. Uživajte u nastavku. 3, 2, 1, go! First muscle up. Mi se čekamo da istekne prvih 45 sekundi, muscle upovi se radi na 90, tako da pošto imamo samo dve funkcionalne šipke, podelili smo na 45-45 i nadamo se da se neće desiti situacija da neko ne može doći za 45 da bi šipka bilo slobodno kad treba ovaj drugi da radi. Max, what is your prediction? What is the number you're going for? Of course the weather is not perfect for that. I guess 12 or 13, something like that. Okay. After yesterday, yeah. A boli me? Ruke su iziritirane jučer od zgibova, ruskih i svega. A mišići... Pre borbe sa Maxom, brate, je bilo ono kao nećeš moći, si mu rekao? Ja se plako, znači. Yesterday, the final set when we had one, I was scared that I wouldn't be able to even do one muscle up because of how much my hands were hurting. Two muscle ups. Okay. 1, 2. Nice. Bruno ide do 10 minimum. Hajde, vreme, ubrzaj se. 5, 4, 3, 2, 1. Opa! 1. Kine, kako? Da malo da ga... Znaš šta, da, jako si, dug si, pa kužiš, sudaramo se. Ići ćemo ovako, ja ću ovdje ti ovo. To, jedan mora vamo, drugi malo više kada drugi strane. Sweet. Ok. Kinez, šta si ti rekao, koje je tvoje predviđanje? Za mene? Posle 5. Ali posle 5 će da bude, brate, cima. Ja ću probati do 10 da ide. Pa sigurno. Do 10, pa brate, molim na šoko bule željevi, mnogo. Da. A, 50 metara. O moj Bože. Nemoguće. Šta mi ovo treba u životu? Ubija, ne? Ovo je teško, ja. The main purpose of this is to reduce pain or
to reduce damage on the skin. Damage, okay. And a little bit pain because it's softer, you know. You have never trained with sponges before. Four, right? Your hands must be sturdy as fuck. Show me the ruke. Kako lepo. Very nice form, Max. Yeah. Very nice. So you don't use any protection when you do muscle ups or pull ups? Never? No. Yeah. Your hand Just must be sturdy as fuck. Yeah, he upgraded his skin. Just when it's cold. No. Koliko ovo boli. Ja mislim da ću imam još jednu dečki. Znači, ja ne mogu opisati koliko to boli. Boli mnogo baš. Ajmo, najlepše forme. Bravo. Ali iste su forme. No, nisu baš. Malo više jaške anti-extension. Baš slično forme. 5. Malo je lakše kad sam podupao. Jeste. Sorry, lakše ti malo. Ide. Šta je to za? Zašto? To nema smisla. Opa. Now it's becoming boring. Yeah. That's the different story, yeah. Može puno, a? It's a little better, yeah. A little better. Još jedan i daj Bože. Da vidi Max. Bare hands. Navik. Bravo. Ga rokate monsi do ja. Check this. I have my gloves and I have sponges. Look how I train. And check through stuff. Bare hands, man. Nothing, man. What the? My skin is my glove. You have dragon skin. Yeah. 25. Ajde! Ajde! Uti! Evo! Još malo! Sedmica, koliko ste došli? 7? Ne, 5 i 12. It's gonna be tough, man. Oh, yeah. Mora da se kompromite form. Can you tell me how hard this is from 1 to 10 to you right now? Right now? 3. Yeah, this set right now. 7. Okay. Maybe 6. 6. Hey. Yeah. Oh my god. Haške tebi, jedan od 10. 8,5. Upra. A što se vidi da mu je lak puš. Vidi ga što odleti kad je gore, Miletan. Koliko radi Miletan sada? A 8. Ti će lud, dečko. 100. Zato ste smršali. Looking easy, man. Ja, bukvalno. 1. Let's go! Ajmo, Max. Ajmo, Aške. Zadnja veka. Bravo, Aške. Maxu i dalje lako. Ajmo, Aške. Bravo. Niša.
Sad ga već cijela koliko je 6? Hey, doing some workout here with the main guy. And the rest of the crew. 20 seconds. Ready, huh? Još to je širo. Daj neki story ovako, bre. Da. Ajmo, idem. Da oni snima. Ajmo, Bruno, bravo. Moramo 10. Ne, stavimo suđe. Moramo 10 meni. Čekaj, šta 10? 10, right? Yeah. 10 is a must. Ne zamorite formu sad. Čep. Stari moj, manje je takva forma od 6. seta, samo radi, evo. Isto. Jesmo. Koliko je šaš? Još dva. Yeah. Ajde, moški! Come on. To! Ajde, Bruno. Jeba. Ajde, zadnja. Ovo je zadnja. 1. Ajmo sa Janče. 2. 3. 4. Idemo, brate. 5. Bruno. 6. Kreće. 7. True, this is a child game, easy, huh? Not easy. 8. Ajmo, još 2. Next one will be very hard. I'm not sure if I can do that. 9. Ajmo! Treba se jako slepira, ljudi, znači... Uci! Ajde, bre! Ajde. What is the time? Još jedan. 9, pelovo. Let's go. Brate, jesi uspeo? Ne, 9 sam. Sad, ajde, idem. Nema, već, dobro. Isto, brate, bravo. Ovo je, kidaj. Svaka čast. Dok je išlo? 7. Ja da. Ajmo da idemo. Hvala ti, ove rukavice su mi spasile sad. Razum je, da si otkazao ono... Ne, mi je bilo. Pa da. O, brate! Ne dam ti se. Jebi ga sunđe, rukavice. Ajde. Nek se pokvasi. Bravo, bravo. Još 6. 5. Još 5. Ajmo. Ajmo, škij. Boom! Ajmo. Još 3 more. You got this. 2 more. Ajde. 9 od 11. Max Struč. The only one. Impressive. Yeah, 15 seconds. Next level for me, man. Woo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oh, yeah. 7, 8. You got this. Yeah. 9. Let's go. Come on, 3 more. Let's go. 3 more. He got that. 2 more. It's easy, bro. Come on. Easy. 9 seconds. Let's go. One more. 5, Last 4, 3. No, he can't. 45 seconds. Yeah. Bra. Whoa, man. You can try. I can try the next one. Yes. Okay, let's go. A krenu odmah. 2, I mene isto područje. 3, Sad, poslije krenuo da gori. 4, 5. Izvući će, može ovako. Let's go. Yeah. 6, Yeah. Halfway there. 7, Yeah, man. That's good. That's good. 8, Perfect. 9,
That's good, that's good, that's good. Let's go finish it. Come on. 10. 3 more now. 3 more. Let's go, bro. Looks easy for Max too, huh? 3 more reps. Yeah. 1. Yeah. Come on, 2 more. 2 more. You got it. 2. Bam. Last one, make it clean. Let's go. Boom. Yeah. Woohoo! I'm freezing. Can we have a light, man? Upalio je svetlo, bro. At the right moment. That's crazy, that's crazy. That's it, total 91, Well done, bro. bro. 91 reps. Sick. Show them the, yeah, oh. Oh shit, wow. It's bad. Yeah. Ripped off. We can. Let's Let's go. go, guys. Let's go. 1. Yeah. 2. 8. I 1. Yay! I evo nas ljudi, kao što ste vidjeli, glavni dio klipa je bio rezervisan za apsolutne zgibove. Max Stroj odradio 13, ili tako? 13, you did 13, right? Muscle ups? Yeah, 13. Okay. Aške 11, Bruno i Mileta 9. skoro, da. Skoro 10. Znači da, skoro cijelo 10. 10. Ja sam 11, ja sam prelao na 11. Znači, Punih 9 i još 9 na 10. znači Aške je skoro 11, ili tako? 9,9. 10,9%. Tako je, i ja sam uradio 6,5, tako nešto. Nakon toga smo radili sklekove ovdje, bio je dobar set, od 1 do 10 nazad, dobar za zagrevanje, ovdje vlada minus sve vreme. To je bilo to ljudi, nadamo se da vam se svidio klip, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav! Vidimo se, pišite dole ako želite s nekim još da snimimo, a bit će sve. Tako je, ćao! Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleepers. I got a queen, she lit me to eat it. She ripe like a peach and she snapped me to snippet. You well overdue for that link up in person. Text me to fall through a murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cutthroat from the low, where no love goes. Women buddy like it's been that. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out.